Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca Alkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas yang kedua untuk minggu yang ke-8 ya. Jadi insya-Allah kita masih lagi berada dalam tajuk Investment in Associate ya. Semoga semuanya sihat pada pagi ini ya. Okey, so saya akan kongsikan tutorial yang berikutnya. Itu soalan Consolidated Statement of Profit or Loss yang mana di dalamnya ada investment in associate ya. Okey. So inilah dia soalannya. Okay, the question is about autumn, summer, winter and spring. Okay. Autumn Berhad was incorporated 10 years ago and involved in manufacturing and distributor of vacation equipment and accessories. The draft financial statement for Autumn Berhad, Summer Berhad, Winter Berhad and Spring Berhad for the year ended 30th June 2016 are as follows. So we are given for a statement of profit or loss, okay, for the year ended 30th June 2016 of autumn, summer, winter and spring. So as usual, the statement of profit or loss will comprise of common items, that is revenue, cost of sales, and expenses. Okay, and we can find also here gain on disposal of machinery and also interest expense. Okay, you can see from here that I have highlighted with blue colors. Okay, dua-dua ni. So gain on disposal ni normally gain of disposal between members of the group, dan interest expense ni most probably is coming from the subsidiary. Okay, and then we have tax expense, we have profit after tax. Okay, in addition to that, we have also ordinary dividend paid by autumn and summer, and preferred dividend paid by summer only. Additional information. Number 1, equity shares as at 1st July 2015, 1 year ago, opening balance. Okay, ordinary share of autumn 1 million. Bukan 1 million ni, 1 billion. 1000 million maknanya 1 billion. Okay, bolehlah sebut 1000 million ataupun 1 billion. Summer 500 million, winter 300 million. Preference shares of summer 300 million and retained earning of each company. Autumn 320 million, summer 242 million and winter 115 million. This is retained profit brought down. Next, on 1st July is about autumn acquired 400 million ordinary shares out of 500 million. Yeah, 400 million out of 500 million ordinary shares of summer. So it is how many percent? 400 over 500 is 80%. In summer Berhad for 600 million. Okay, so 600 million is the amount of consideration transferred. On that date, the retained earning of summer was 180 million. The acquisition was paid with a cash consideration of 300 million
and issue of 100 million units of ordinary shares of Autumn at a price of 3 ringgit per share. So when we add the two together, 300 million cash and 300 million ordinary share, it is equal to 600 million. Next, on the acquisition date, so cerita tak habis lagi ni. All assets of Summer are valued at their carrying amount except for an item of an intangible asset which has a fair value of 10 million more than its carrying value. So kita ada apa? Kita ada ARR untuk intangible asset 10 million and the remaining life of the intangible asset was 5 years. So selain daripada ARR, kita juga ada under amortization. Under amortization ataupun terkurang amortization untuk 5 tahun ni, iaitu 10 million divided by 5 years. The fair value of non-controlling interest in Summer Berhad on 1st July 2014 was 280 million and goodwill on acquisition of Summer Berhad was impaired by 20%. Okay, jadi kali ni kita tak perlu nak calculate non-controlling interest sebab non-controlling interest telah diberi. Okay. Yang lain-lain kena calculate lah. Ada impairment 20% on goodwill. Ini adalah cerita tentang acquisition of Summer. Next is acquisition of Winter. So on 1st July 2015, last year, 1 year ago, bukan last year lah, this year juga, 1 year ago. Maknanya beginning of this year. Sebab this year bermula 1 Julai 2015 dan berakhir pada 30 Jun 2016. Summer Berhad acquired 240 million ordinary shares in Winter Berhad for 250 million cash. 250 million cash. On the acquisition date, all assets are valued at their carrying value. The fair value of non-controlling interest in Winter Berhad is 135 million. During the year ended 30th June 2016, Winter Berhad has revalued its freehold land, resulting an increase in fair value by 50 million. This has yet to be accounted for in the book of Winter Berhad. Okay, ini tambahan ni sebenarnya tak ada dalam soalan ni. Semalam Harin bila bincang dengan kelas satu lagi tu saya tulis benda ni lah. Okay, ini tak ada dalam soalan sebenar itu adalah jawapan dah. Okay jadi sebab dah ada jawapan ni kena bagi tahu jugalah. Okay, jadi acquisition tadi 240 million out of how many million? Out of 300 million Jadi 240 out of 300. Jadi sebenarnya Summer ni dia acquire 80% of interest in Winter. Tapi kita kena tahulah Summer ni siapa. Summer ni adalah subsidiary. Jadi subsidiary dia acquire ordinary share in another company. Maknanya Winter ni adalah subsidiary kepada company yang pertama tadi. Dia adalah subsidiary kepada Autumn, kepada Autumn. Jadi sebab dah tunjuk tu saya tunjukkan teruslah. So Autumn to Winter how many percent? Summer to Winter kita tahulah 80%. Autumn to Winter adalah 80 times 80%. Jadi 64% sahaja. Okay, so NCI is 36%. Daripada NCI ni kita nak tahu direct. NCI direct dia cuma 20% saja. Tetapi NCI indirect dia 80% times 20%. 80% times 20% equal to 16%. Saya nak tanya yang kenapa darabkan 80% dengan 80% tu? Kenapa darab 80 dengan 80 Sebab Autumn dengan Summer 80%. Okey, lepas tu Summer yang beli share dalam Winter ni. Jadi maknanya dia bukan direct. Kita kan prepare consolidated financial statement ni, yang prepare adalah Autumn.
Ya okey. Betul. Jadi kalau autumn punya direct investment tu dia tak payah kali. Macam tadi kan, autumn beli share dalam summer tadi, kita tak payah kali-kali dah. 400 million divide by 500 million, kita dapat 80%. So 80%, 80% saja. Tetapi bila summer yang beli ordinary share di dalam winter, dia dikira sebagai indirect investment by autumn. Kan? Jadi autumn ni tidak menguasai winter secara langsung. Penguasaan dia adalah melalui summer. Sebenarnya parent kepada winter ni adalah summer. Tetapi sebab kita dah belajar kan dalam kita punya introduction to business combination tu, kita akan prepare kita punya consolidated financial statement daripada pandangan ultimate parent, iaitu autumn. Oh, okey. Faham Ustaz. Thank you. Okay, alright. Okay, kemudian yang keempat, on 1st July 2015, Autumn Berhad acquired 30% equity interest in Spring. Spring ni tadi dalam statement of profit or loss ada company yang keempat. Kolom yang keempat tu, Spring. For 70 million. 30%, 70 million. The retained earning at the date of acquisition was 85 million. Okay, bila acquisition? 1 Julai 2015. Okay, 1 Julai 2015. Jadi, maklumat dekat sini tidak sempurna lah. Maklumat dia tidak sempurna, iaitu apa, kita tak tahu ordinary share dia berapa banyak. Ada ke? Tak ada kan? Ordinary share dia berapa banyak. So, bila ordinary share pun tak bagi tahu, tidak perlulah kita nak calculate goodwill ataupun bagian purchase untuk kita punya associate ni. Okay? Tapi kita tetap kena calculate kita punya share of profit. Ya, share of profit. Nombor 5, during the year ended 30th June 2016, Summer Berhad sold goods worth 4 million and 10 million to Autumn and Spring. Kita tahu Summer tadi adalah subsidiary kepada Autumn. Dia jual sebanyak 4 million kepada Autumn. Dan jual 10 million kepada Spring. Yang dia jual kepada Autumn tadi, ya, dikira sebagai intercompany sale. Yang dijual kepada Spring tadi tidak dikira sebagai intercompany sale. Sebab apa? Sebab Spring adalah associate saja. Spring bukan subsidiary. Jadi associate ni dia memanglah ahli keluarga juga. Dia macam anak tiri lah. Ya, ahli keluarga tapi anak tiri. Jadi dia punya asset and liability pun dia tak campurkan. Ya, dia punya revenue expenses pun tak campurkan. Tapi dia ambil profit dengan carrying amount saja. Ya, profit dengan carrying amount. Maknanya dalam statement of financial position, kita cuma ambil carrying amount of investment in associate sebagai satu item. Kemudian dalam SOPL, kita ambil share of profit of associate sebagai satu item. Tetapi associate punya revenue, expenses, cost, taxation, semua kita tak campur dalam SOPL. Begitu juga dengan asset dan liabilities, kita tak campur dalam SOFP. So, bila berlakunya penjualan goods tadi, di antara Summer dengan Spring, maka penjualan sebanyak 10 million tadi tidak dikira sebagai intercompany transaction. Tetapi yang dikira adalah dia punya unrealized profit sahaja. Kan? Yang dikira hanyalah unrealized profit sahaja. Jadi maknanya hubungan di antara associate dengan group ni hanya berkaitan dengan carrying amount of investment dengan share of profit. Itu saja. Jadi asset, liabilities, equity, revenue, expenses itu dia tak dicampurkan di dalam group financial statement. Okay, ya? So, macam mana dia jual? Dia kata Summer Berhad sold its goods at a profit of 25% on cost. As at 30th June 2016, one half of these goods remain unsold by both companies, Autumn and Spring. Okay, jadi untuk Autumn tadi, of course lah kita kena calculate unrealized profit dia. Ya. Dan untuk Spring pun kita calculate unrealized profit. Tapi tambahan untuk Autumn tadi, 4 million tadi dikira sebagai intercompany sale, intercompany purchase. Manakala 10 juta untuk Spring tadi tidak dikira sebagai intercompany sale, intercompany purchase. Alright, nombor 6. Summer Berhad acquired the machinery from Autumn
on 1st July 2015 for 10 million. The machine has a remaining useful life of 10 years. Autumn had recognized 2 million gain on this disposal. Jadi kita nampak kat atas tadi ada 2 juta kan gain on disposal. Itulah dia. Machinery. Siapa jual? Autumn jual kepada siapa? Autumn jual kepada Summer. Jadi apa kesan kepada unrealized profit tadi? Kesannya adalah over provided depreciation. Sebab ada remaining useful life of 10 years. Maknanya setiap tahun dia kena tolak dia punya depreciation tu sebanyak 2 per 10. Maknanya 0.2 juta. Number 7, Autumn Berhad has yet to record its share of ordinary dividend from Summer, which was declared in June 2016. So kalau dia belum record, kita kena record lah. Okay. Kemudian number 8, the group policy is to value non-controlling interest at fair value at the acquisition date. Yang ini kita pun dah tahu tadi. Additional information 2 dan 3. Kemudian number 9, the profit and loss of the companies were deemed to accrue evenly throughout the year. Jadi sekiranya ada perubahan status, maknanya ada tak kita beli subsidiary ke ataupun beli associate during the year tadi? Tak ada kan? Semuanya tarikh-tarikh yang tarikh-tarikh biasa. 1 Julai 2015, 1 Julai 2014. Jadi tak ada yang tengah-tengah tahun, tak ada. Prepare consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income dan juga consolidated statement of changes in equity. Jadi ini adalah dua statement lah yang kita kena buat. Okey. Jadi memandangkan masa dia tak berapa banyak, kita terus pergi pada jawapan. Okay, jadi untuk jawapan ni saya tak akan pergi kepada jawapan consolidated statement of profit or loss dulu. Kita tengok working yang sepatutnya. Okay, yang pertama kita nak tengok goodwill of Summer. Okay, jadi goodwill of Summer ni mungkin nampak macam format dia lain sikit, tapi kita boleh faham lah kat situ ya. Okay, so for Summer just now, dia punya consideration transfer is 600 million. Okay, comprised of cash consideration and share issue 300 million and 300 million. Total dia 600 million. And then non-controlling interest is given in the question, 280 million. So total fair value of investment is 880 million. Next, okay, share capital 500,000 to fair value of net asset. Kemudian kita ada asset revaluation reserve 10,000 dan kita ada retained earning 180,000. Okay, jadi totalnya adalah 500, 680, 690. Totalnya 690. So, fair value of investment 880 tolak dengan fair value of net asset 690, kita dapat goodwill 190 million. Okay. Impairment is 20%. So, impairment 20% is 38 million. Okay. Daripada 38 million tadi, because our calculation of non-controlling interest is based on fair value of investment ataupun fair value of shares of subsidiary. So, kita punya goodwill tadi, yang impact tadi kita kena agihkan kepada parent dan juga kepada non-controlling interest. Jadi kepada parent tadi kita agihkan 80%, iaitu 30.4 million. Dan kepada NCI sebanyak 20%, iaitu 7.6 million. Okay. Ada apa-apa soalan untuk yang goodwill untuk Summer? Sir, yang untuk parents book and NCI books tu kan 30.4 and 7.6 tu macam mana nak bahagikan dia ikut apa tu? Ini? Ya. Nak bagi ikut percentage dia, percentage of holding tadi 80% di sini. Di sini 20%. Oh. Ini parent book ni, kita tulis parent book ni sebenarnya ni adalah GRE, Group Retained Earning.
Group Retained Earning, yang ni adalah NCI. Macam biasalah sebenarnya, cuma dia tulis lain sikit ni. Yang prepare jawapan ni orang lain, jadi dia tulis lain sikit parent ataupun kita panggil GRE lah, Group Retained Earning, yang ni NCI. Okay. Jadi nanti kita akan masukkan dalam kita punya schedule lah. Okay, kemudian yang kedua, kita nak calculate bahagian purchase dulu, working 3. Bahagian purchase of winter. Jadi winter ni dia tak dapat goodwill, tapi dia dapat bahagian purchase. So bahagian purchase of winter ni, okay, kena ingat tadi winter ni percentage dia adalah 64%. 80 kali 80 tadi, ingat Okay, so cash consideration 250 million. Cash consideration 250 million. Kemudian ada indirect interest of NCI. NCI ni, kita kena ingat whatever investment made by Summer, ada dua pihak yang terlibat. Okay, jadi kena nampak gambaran dia. Summer ni dimiliki oleh dua orang. Yang pertama 80%, yang kedua 20%. Summer ni, owned by two person ataupun two companies ataupun two entities. The first one is the parent. The parent hold 80% in Summer. Yang kedua adalah non-controlling interest in Summer. Jadinya, bila Summer ni buat investment di dalam winter, Summer invest in winter. So, bila Summer invest in winter, indirectly, dua pihak tadilah yang invest. Dua pihak tadi yang invest. Siapa? Yang pertama, Autumn. Yang kedua, NCI. Jadi kita ni prepare consolidated financial statement untuk Autumn. Bukan NCI. Jadi, kita kena keluarkanlah bahagian NCI tadi. Indirect interest of NCI. Kan? Jadi, indirect interest of NCI tadi, daripada 250 million investment made by Summer, okay, 20% is actually indirectly owned by NCI. Jadi 250 juta ni sebenarnya menjadi 80% adalah bahagian Autumn, 20% adalah bahagian NCI. Jadi bahagian NCI kita kena keluarkan. So 250 million kali dengan 20%. Kat sini kita boleh tunjuklah. 150 kali 20%. Kita dapat 50 million. Kemudian, non-controlling interest yang sebenar tadi adalah based on the question dibagi 135 million. Jadi kita punya total kita punya total fair value of investment kita adalah 335. 335. Kemudian kita punya fair value of net asset terdiri pada share capital dan retained earning. Okay, 300 and 115 equal to 415. Okay. Jadi bila kita comparekan 335 dengan 415, kita dapat bahagian purchase sebanyak 80. Jadi dalam kes bahagian purchase, dalam kes winter ni dia dapat bahagian purchase sebanyak 80. Manakala dalam Summer tadi kita dapat goodwill sebanyak 190. Okay. Dan yang ketiga, working 2 ni share of profit from associate ni. Okay. Profit after tax of associate ni kita dapat daripada statement of profit or loss dia 126. Okay, 126 Kemudian kita ada unrealized profit lah. Less unrealized profit. Unrealized profit tadi adalah 10 million Summer jual kepada Spring sebanyak 10 million kali dengan 25 bagi 125, ini adalah percentage of profit. Lepas tu kali dengan 0.5. 0.5 ni adalah dia punya 0.5 ni adalah 50% sebenarnya. Yang belum terjual adalah 50%. So, unrealized profit dia adalah 1 juta. 126 juta tolak dengan 1 juta sama dengan 125 juta. Lepas tu kita kali dengan 30%, dapatlah 37.5 million. Itulah dia punya share of profit of associate untuk tahun 2016. Okay, dah gitu kita bolehlah kita masuk kepada
Statement of profit or loss. Okay, statement of profit or loss kita, revenue kita campurkan 3 company. Okay, revenue of autumn, summer and winter. Okay, 885,470,330 minus 4 million. 4 million is the sale made by summer to autumn, intercompany sale. Then cost of sale, kita campurkan 3 company, autumn, summer and winter, minus 4, intercompany purchase, plus 0.4. And 0.4 ni adalah unrealized profit. Ya, unrealized profit on disposal of inventory. Ya. Jadi macam mana kita dapat 0.4 ni? 0.4 ni kita dapat 4 juta, ya, kali dengan 25/125 kali dengan 50%. Ya, dapatlah 0.4 juta. Okey, selepas dapat gross profit, kita tolak dengan expenses. Expenses, parent 107, okay, summer 88, winter 60. Kemudian kita campur 2. Apakah 2 ni? Sepuluh bagi 5. Apa 10 bagi 5? Ingat tak apa tadi 10 bagi 5? Itu depreciation ke? Bukan. Ini adalah amortization. Amortization ada ARR sebanyak 10 juta bagi 5 tahun, dapatlah 2. Ya, okay. Itu additional. Additional amortization sebanyak 2 juta setiap tahun. Okay. Kemudian kita tolak 0.2. Apakah dia 0.2? Unrealized profit on disposal of machinery. Betul ke machinery? Kita bagi dengan 2 juta bagi dengan 10 tahun. Ya. 2 juta bagi dengan 10 tahun. Over provided, ya, over provided depreciation. Jumpa tak tu? 2 juta bagi 10 tahun. Additional information number? Number 6. Additional information number 6. Follow ya semua ni? Follow. Alhamdulillah. Okay. Kemudian gain on disposal of machinery 2 tolak 2. 2 tolak 2 ni tadi dah ada gain lah. So gain ni lah yang berkaitan dengan yang 0.2 ni. Ya, berkaitan dengan 0.2 ni. Jadi gain dia pun kita eliminate, ya. Kita punya depreciation pun kita eliminate jugalah. Ya, over provided depreciation. Okay. Kemudian interest paid. Interest paid ni tak ada perubahan apa-apa. Okay. Impairment of goodwill we have calculated just now, 38. Dividend from subsidiary. When the dividend is coming from subsidiary, we eliminated fully. Kita eliminate keseluruhannya sebab confirm itu adalah intercompany. Alright. Kemudian share of profit of associate kita dah calculate tadi. 37.5 million kita dah calculate. Based on working number 2. And then kita ada bagian purchase. Bagian purchase di sinilah letaknya bagian purchase. Letaknya bagian purchase. Okay. Kemudian kita dapat profit before tax dan taxation kita campurkan saja autumn, summer and winter. Totalnya 78. So profit for the year after tax is 746.3. Kemudian kita ada satu revaluation surplus tadi on 30th June 2016. 30th June 2016 ada sekali revaluation sebanyak 50 juta. So itu dikira sebagai other comprehensive income. Jadi total comprehensive income kita adalah 796.3. So tak habis di sini, kita kena attribute kan, kita kena allocate kita punya profit after tax dan juga other comprehensive income ni kepada NCI dan juga kepada parent. So, sebelum kita dapat amount tu, kita kena calculate dulu. Calculation di bawah kat sini. Ni dia. Okay, profit after tax of summer from the question is 196,000. Betul ke? Jumpa tak 196 ni?
Okay ni kat sini. Jadi untuk summer 196, untuk winter 170 nanti. Okay, so kita dah jumpa kat situ. Kita calculate lah profit after tax of summer 196. Kemudian dia ada amortization of intangible asset tadi 2 million every year. Kemudian dia ada URP of inventory 0.4 million dan juga ada payment of preferred dividend sebanyak 30 million. So total residual income of summer for the year is 163 million and 600,000. Out of this amount, 20% will be allocated to NCI. So 20% ni kita kali dengan 163.6, kita dapatlah 32.72. Okay, kemudian kita campur juga dengan all the preferred dividend is belong to NCI. Ni kan, preferred dividend ni semua sekali belong to NCI sebab Autumn dia tak beli pun preference share dalam summer. Jadi bila dia tak sebut tentang purchase of preference share in summer, maksudnya 100% of preference share of summer is belong to NCI. Belong to NCI. Jadi semua sekali belong to NCI. Okay, 30 million. Dan last sekali kita ada impairment of goodwill 7.6 million. Impairment of goodwill 7.6 million. Itu berlaku pada tahun semasa. Okay, winter pula. Winter dia punya profit dia 170. Profit dia 170. Kemudian dia punya NCI is 36%. NCI is 36%. Macam mana dapat NCI 36%? Sebab parent dia dapat 64%. Jadi NCI adalah 36%. So 170 times 36% is equal to 61.20. Campurkan semua sekali kita dapat 116.32. Itulah dia profit after tax allocated to NCI. 116.32. Jadi daripada 746.3, 116.32 belong to NCI and the remaining belong to the parent. Okay, tak habis lagi. Kita ada pula total comprehensive income attributable to parent and NCI. So just now we have calculated the amount of profit after tax to NCI is 116.32. Kemudian kita ada satu lagi revaluation surplus sebanyak 50. 50 ni kita kali dengan 36%. Kita dapat 18. So 116.32 plus 18 equal to 134.32. Okay, 134.32 dan bakinya adalah untuk parent. Okay, jadi dah selesai kita punya statement of profit or loss. Kita pergi pula kepada statement of changes in equity. Ni dia. Jadi statement of changes in equity ni dia punya format dia bermula dengan balance brought forward dan berakhir dengan balance carried forward ataupun carried down. Okay. Jadi yang ni kena konsisten lah. Kalau atas tulis forward, bawah tulis forward. Kalau atas tulis down, bawah tulis down jugalah. Sini BD lah. BD. Down, okay. Jadi untuk yang brought down ni, kita kena cari berapa amount dia untuk group retain profit dan juga untuk NCI. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan consolidated statement of changes in equity, kita kena cari dulu how much is the retain profit brought forward and NCI brought forward. So what we have to do, we have to prepare the schedule. Okay. So from the schedule, schedule ni macam biasalah, kita ada column group retain profit and column for non-controlling interest. So fair value of non-controlling interest, kita ada dua kat sini. Okay. Ini adalah acquisition yang sebelum 1 hari bulan Julai 2015. So Summer was acquired on 1st July 2014. So dia punya fair value of non-controlling interest is 280. Manakala fair value of preference share semua sekali
300. Then we go to the profit brought forward of summer. Profit brought forward of summer from the question, it is 242 given in the question, minus pre-acquisition retained profit on the date of acquisition pada 1 hari bulan Julai 2014 sebanyak 180 dan amortization of intangible asset untuk tahun 2015 sebanyak 2 juta. So totalnya adalah 60 242 minus 180 minus 2 equal to 60. 60 times 80% akan pergi kepada group retain profit. Akan pergi pada group retain profit sebanyak 48 dan bakinya 20% pergi kepada NCI sebanyak 12 juta. Okey kelas? Autumn pula. Autumn ni adalah parent dia. Balance brought forward 320, no adjustment. Okay. So kita campurlah saja group retain profit of summer and autumn. 368. 368. Manakala untuk NCI pula 280 campur 300 campur 12 campur 592 sama dengan campur 12 sama dengan 592. So kita bawa naik 368 dengan 592 ni ke dalam statement of changes in equity. 368 here and 592 here. Okay, so we continue with group retain profit. Okay, under the group retain profit there are two more items. There are two more items to be added in the group retain profit. Yang pertama adalah profit after tax for the year 629.98 tadi. Kita dah kira di atas. Ni 629.98. Kita bawa masuk ke situ. Dan satu lagi adalah dividend Dividend by the parent, dividend by autumn 50. So, balance carried down is 947.98. Whereas for NCI, balance brought down just now as per calculation is 592. And then, ada indirect investment. Ada acquisition. Acquisition ada 135. Kemudian ada indirect investment. Indirect investment tadi sebanyak 50. Kemudian profit after tax for the year 116.32 yang kita calculate sekejap tadi bersama-sama dengan 629.98. Kemudian dia ada bahagian dia daripada revaluation surplus 18. And then ordinary dividend yang dibayar oleh summer sebanyak 30 juta kali dengan 20%. Bahagian dia adalah 6 million. Dan last kali adalah preferred dividend yang dibayar oleh summer. 30 million ni untuk dia semata-mata. Okay. So total at the end of the year is 775.32. 775.32. Ikhlas? Jadi begitulah caranya kita menjawab soalan consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income dan juga statement of changes in equity. Okay, saya buka kepada apa-apa soalan. Jadi kita boleh tengok sikit lah soalan yang kedua. Soalan yang kedua awak kena buat sendirilah. Ada apa-apa nak tanya untuk soalan satu ni? Ada soalan?
Nabil mana tak ada? Nabil hari ni tak ada Nabil. Fasha Atira ada soalan? Amalia? Nadira? Syahira? Puan Najiha? Firdaus? Firdaus? Okey sir, cuma kena buat latihan balik lah. Kena buat latihan. Farahin? Farahain? Nabil join balik. Okey. Tak ada soalan ya. Jadi tak ada soalan, saya boleh bawa kepada soalan yang kedua. Tapi soalan kedua tu awak buat sendiri ya. Saya akan tengok dekat associate saja. Kita tengok associate apa yang kita perlu buat. Okey, soalan 2 kita tengoklah ya. Associate ni. Di soalan yang kedua ni pun lebih kurang macam tu juga. Nama dia pun pelik-pelik jugalah. Kecubung, Intan, Onyx, Amber. Okey, jadi nampak kat sini ya. Kita nampak kat sini dalam operating expenses ni adalah kat sini ya, consultancy fee, investment income. Ini adalah tempat-tempat yang berpotensi untuk intercompany ya. Tempat-tempat yang saya highlightkan tu. Okey, kemudian ni statement of changes in equity, dividend. Dividend pun, dividend daripada subsidiary ni memanglah berpotensi untuk dibayar kepada parent lah, kecubung. Okay, kemudian yang pertama ni kecubung acquired 60% interest in Intan. Jadi di antara kecubung dengan Intan ni 60%. Okay. Lain-lain nanti awak baca detail lah ya. Okay. Kemudian ni yang kedua ni. On 1st January 2013, kecubung acquired 2 million of 8 million ordinary share of RM1 each of Amber. Jadi dia acquire cuma 2/8. 25%. On that date, the retained profit of Amber was 2.1 million and the fair value of one of the depreciable asset of Amber was 6 million, more than its carrying value. The remaining useful life of the asset was 10 years. Okay, jadi kat situ ada beberapa perkara lah. Jadi kita pun tak boleh nak calculate dia punya goodwill ataupun bagian purchase untuk associate ni. Sebab maklumat dia tidak maklumat cukup. Ada maklumat mencukupi 8 million ordinary share. Jadi kita ada 8 million ordinary share, maklumat cukup. Kemudian kita ada retain profit. Bolehlah kita calculate goodwill ataupun bagian purchase. Okey, kemudian apa lagi yang berkaitan? Kita dah tahu acquisition dia pada 1 Januari 2013 dan kita punya statement of profit or loss ni 31 Disember 2015. Jadi acquisition telah berlaku pada 3 tahun yang lepas. Kecubung ni acquire Amber pada 2013, 3 tahun yang lepas. Okay, kemudian kita tahu dia punya current year profit for the year 16. Nanti kita calculate lah dia punya share of profit. Okay, kemudian yang ketiga, dia acquire pula 75% dalam Onyx. Okay, 75% of Onyx. Jadi Onyx adalah dia punya second subsidiary. Siapa yang acquire? Intan. Intan adalah subsidiary. Intan adalah subsidiary kepada kecubung. Jadi Intan acquire 75%. So sekarang ni, di antara kecubung dengan Onyx, berapa persen? Between kecubung and Onyx, how many percent? 45. Tadi di antara kecubung dengan Intan sebanyak 60% kan?
Jadi sekarang ni kecubung dengan Onyx. Berapa persen? 60 kali 75. Berapa persen? 45%. 45%. 45. Ah. 45%. 45% pun dikira sebagai subsidiary. Sebab dia adalah subsidiary kepada Intan. Jadi Intan adalah parent kepada Onyx. Bila Intan jadi parent kepada Onyx, indirectly, kecubung is the parent of Onyx also. Cuma percentage dia tak cantik lah, 45%. Okay. Maknanya NCI kita untuk Onyx ni adalah 55%. Okay, 55%. Jadi saya minta lah, walaupun saya tak paksa awak buat, jadi awak cubalah buat. Okay, kalau ada masalah apa-apa, bagi tahulah. Sebab saya ada jawapan dia. InsyaAllah boleh bincang. Tapi saya tak nak bagi terus jawapan lah. Jadi ada sebahagian tu saya bagi terus jawapan, sebahagian awak buat dulu. Okay. So bila dah buat, lepas tu ada start, bagi tahu saya. Okay, ni yang lain-lain dah ada sold goods dan sebagainya. Jadi itulah ya. So, okay. Jadi pada minggu depan kita akan cover tajuk baru lah minggu depan . Jadi hujung minggu ni, mungkin hari ni ataupun esok saya akan bagi soalan projek, group projek. Okay, ada apa-apa soalan selain daripada ini ataupun yang berkaitan dengan ini? Ada apa-apa penjelasan yang diperlukan daripada saya? Tak ada, sir. Ada ya? So kalau tak ada masa lagi 10 minit ni. Okay, mungkin awak ada kelas pada pukul 11. Okay, jadi kita sudahi. Kita sudahi kelas kita pada pagi ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sir, Ya. attendance sir belum bagi lagi kan? Oh, belum bagi ya? Sekejap lagi saya bagi. Saya masuk dalam grup WhatsApp ya. Okay sir. Okey. Terima kasih, sir. Sama-sama. Terima kasih, sir. Sama.